ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं चत्वारिंशत्तमं दशकं पूतनामोक्षम्। तदनुनन्दममन्दशुभास्पदम् नृपपुरीङ्करदानकृते गतम् समवलोक्य जगाद भवत्पिता विदितकं स सहाय जनोद्यमः। अयि सखे तव बालक जन्म मां सुखयतेऽद्य निजात्मज जन्मवत् इति भवत्पितृताव्रजनायके समधिरोप्य शशंस तमादरात्। इह च सन्त्यनिमित्तशतानि ते कटकसीम्निततो लघुगम्यताम् इति च तद्वचसा व्रजनायकः भवदपायभियादृतमाययौ। अवसरे खलु तत्र च काचन व्रजपदे मधुराकृतिरङ्गना तरलषट्पदलालितकुन्तला कपटपोतकते निकटं गता। सपदि साहृत बालकचेतना निशिचरान्वयजा किल पूतना व्रजवधूष्विह केयमिति क्षणम् विमृशतीषु भवन्तु मुपाददे। ललितभावविलासहृतात्मभिः युवतिभिः प्रतिरोद्धुमपारिता स्तनमसौ भवनन्तनिषेदुषी प्रददुषी भवते कपटात्मने। समधिरुह्य तदङ्कमशङ्कितः त्वमथ बालकलोपनरोषितः महदिवाम्रफलङ्कुचमण्डलम् प्रतिचुचूषिथ दुर्विषदूषितम्। असुभिरेव समन्धयति त्वयि स्तनमसौ स्तनितोपमनिस्वना निरपतद्भयदायिनि जौवपुः प्रतिगता प्रविसार्य भुजावुभौ। भयदघोषण भीषण विग्रह श्रवण दर्शन मोहितवल्लवे व्रजपदे तदुरस्थलखेलनम् ननुभवन्तमगृह्णत गोपिकाः। भुवनमङ्गलनामभिरेव ते युवतिभिर्बहुधा कृतरक्षणः त्वमयि वातनिकेतननाथ माम् अगदयन् कुरु तावक सेवकम्। इति श्रीमन्नारायणीये पूतनामोक्षं नाम चत्वारिंशत्तमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते।